সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। ইপোখিয়াকো বা মিক্রোবৈথিয়া শুরু হয়েছে। কিভাবে পাবে, কখন পাবে, কি কি কাগজ লাগবে এ নিয়ে বিস্তারিত সাক্ষাৎকার নেব মিস্টার পানাতির কাছ থেকে। Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μου πείτε λίγο από μικροβοηθεία ποιος τα πάρε, πώς τα πάρε, πότε τα λύγει. Λοιπόν, μικρή βοήθεια, όπως λέμε, εποχιακό κανονικά λέγεται. Παίρνουν όσοι δουλεύανε σε εστιατόριο, ταβέρνες, όλα αυτά, ξενοδοχεία, ασχολήσαν με τον τουρισμό δηλαδή. Που έχουν κάνει σεζόν, όλοι αυτοί, επίσης και οι οικοδόμοι. Παίρνουν, όσο αφορά το ξενοδοχειακό κομμάτι του τουριστικό, αυτοί που είναι ταβέρνα, λάτζα, μάγειρες, όσοι έχουν ένσημα πάνω από 75 όλο το χρόνο, για τον προηγούμενο χρόνο πάντα μιλάμε, έτσι, το 2024, πάνω από 75 και Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο κάτω από 50. Εάν ας πούμε π.χ. ένα παράδειγμα, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο έχεις 51, δεν θα του δώσουν. Εάν πάλι έχει κάτω όλο το ένσημά του τον προηγούμενο χρόνο, είναι. প্রতি বছর ক্ষুদ্র বাতা মিক্রোবৈথিয়া সেটাকে বলা হয় ইপোখিয়াকো বৈথিয়া, অর্থাৎ স্বল্পকালীন ক্ষুদ্র একটি বৈথিয়া বা বাতা। এই বাতা কারা পাবে? অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর এই 3 মাসে যাদের 50টির নিচে ইকা থাকবে, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর এই 3 মাস 50টির নিচে ইকা থাকবে, এবং ফুল 1 বছরে যাদের 75টির উপরে ইকা থাকবে। 1 বছরে 75টির উপরে ইকা থাকতে হবে, এবং অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর এই 3 মাস 50টির নিচে ইকা থাকবে, তারাই বৈথিয়া ইপোখিয়াকো Και Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 50 και 100. 50 και 100. Ωραία. Μέχρι 210 ένσημα όλο τον χρόνο. Όλο χρόνο. Αν βάλει full ένσημα και 250 ένσημα δεν θα του δώσουν, θα το κόσουν. Και ύστερα παίρνουν και οικοδόμοι. Η οικοδόμοι είναι από 95 μέχρι 210 ένσημα. Τι κυριαστήκα αυτή? Θέλουμε διαβατήριο άδεια παραμονής, τράπεζα, συμβόλαιο και σίγουρα τους κωδικούς τάξης, είναι κλειδά αριθμό που λέμε, τα φέρει εδώ πέρα. Ό,τι χρειάζεται εμείς τα φτιάχνουμε, τα περνάμε, τα σκανάρουμε. Γίνεται αμέσως η δουλειά. Επίσης, θέλουμε οπωσδήποτε να μένει κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση, γιατί θα του έρθει, εφόσον παίρνει το επίδομα, μια prepaid κάρτα από το κράτος μαζί που είναι στη συνεργασία με την τράπεζα, μια prepaid κάρτα η οποία θα του πάει στο σπίτι. Για να μην χαθεί αυτή η κάρτα και μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε καινούργιες αιτήσεις, για να είναι μια φορά και να τελειώνουμε, γι' αυτό ζητάμε τη σωστή διεύθυνση του σπιτιού που θα είναι να την παραλάβει το παιδί. Από τα κάρτα δεν μπορεί να βρει κύματα. Δεν μπορεί να βγάλει, θα μπορεί να βγάλει τα μισά. Τα άλλα μισά δεν τα χαλάσει. Αγορά. Οπότε θα πάει στο σπίτι, θα την πάρει prepaid κάρτα, ανάλογα της τράπεζας που έχει. Την παίρνει και έχει τα λεφτά του. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλει όλα χρήματα. Όχι μαζί να τα βγάλει όλα, τα μισά παίρνει. Τα άλλα μισά τα χαλάει, παίρνει μάρκετ όπου θέλει. Βενζίνες, ιστορίες. এই বাতাটি যারা পাবে তাদের বাসার ঠিকানা লাগবে, এবং সেই বাসার ঠিকানায় তাদের প্রিপেড কার্ড যাবে, অথবা তাদের প্রিপেড কার্ড যদি থাকে কোনো ব্যাংকের, সেই অ্যাকাউন্টে টাকাটা জমা হবে। তবে একটি শর্ত আছে, এই টাকাটা তারা সম্পূর্ণ উঠাতে পারবে না। কোনো ব্যাংক থেকে এই টাকাটা সম্পূর্ণ উঠাতে পারবে না, অর্ধেক উঠাতে পারবে, আর অর্ধেক টাকা বাজার করে এটা ব্যয় করতে হবে। তার যে টাকাটা তার অ্যাকাউন্টে ঢুকবে তার অর্ধেক সে এটা নগদ উত্তোলন করতে পারবে, আর বাকি অর্ধেক করে শেষ করতে হবে। 30 নভেম্বর এর আবেদন করার মেয়াদ শেষ। বাংলা সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা শুনতে পারলেন গ্রিসের ভিতরে স্বনামধন্য লোকস্টিক পানাতির কাছ থেকে কিভাবে মিক্রোবৈথিয়া পাবেন এবং কিভাবে উত্তোলন করবেন। Sorry, se me perimena. Sorry. আমি বইয়াডালি, অ্যাথেন্স, গ্রিস।